نافی ما خن شمر نود فلنا قومل گنگ سداری ترنم خورزینا دایش یا کشترتم هودون نیول در شاخر کود نافی یا خدک در هفته فساردی اش قومل دن بیرا بینم تخشم نپد خشتر دی نافی نپد کشتر تا خاجه تای مراش قومل کودم با گدر ما گرای ما نرت اش خاجه تای مراش ما خودون نافی خشت دیافت ما رای گردشتم اش مفش مرتی ما گتسل وقتر تنین نخود ما خوشتر کارشتون کشک در آخشتون ما کشتم یول در ما نافی یه خوشا خوش نیچی کارشتم ما یه خود نافی دا کتا من در نافی در تایموراج در میخدک در منم یه وگردنی قوگم خوینه من راجتم کردن ایرن تایموراج قلق ما ایش آخری راجع قومم ما نافی یه راجع فسی نافی انو دا تقود نودشت ما کرده اخیسم های فتر گایی یا سوگ نتفت کتا ما آلغ دی قومه اجدام نکم ما راجع دا میشتیوی دا مش نبار نیکم ما خوش و کارشتم رشدشتم خزار ما نراش ملیزه ما افتش اقایتم اجدام کشک در ساخشتون مدام شش فختون ورسد مدام نوجه فیل مسر صبح شارتون بسنگن چی در کشک داخشتون نراجش تر دونیش ما اون بیرا بای کشک تا با اجداری بزال بون در آخشتون کشک تا دورت بین با بردشت میار ساخشر مشت نافی دی نخی کدای راگلب بو کدار گو می سقاو خوندی آرا شنده هم رای گردی می فراسده دوم فنز مازه ارتنا ماسته بوس قبضای فلاسته خورز و دیما زبیره تمایر وستست بیره نه سفل در فساق دسته زنت بادت فلا آیر وستیست نافی خزار ونداگ در کزر قو نافی ادفزونگ لب بودیست اما حوث قطرکت ما خوابون در آقود کنم نافین کنو دایتوات کت کود دایکامت سو دایکام یه سابیم بون تا یخی قوار وستا سخی قوا خم اشکولا نودی وقت سمدیس کیروف اشکولا هست در کاغ اشکولا فرسیس اما هورد گیاس دیس دارتر یا سارد فندکتل یا خورادت در کودتا نایسوته هیستوریون فاکولتیته یه رفزغت کودی لپویا آلسما درودت تبرگست یا با کنگا قطکتای اما نافی حوز قطکته کزن قوه یا سارد فندکته و دست عارف ما آلغزون نافی خشت بدیش آسدی رمای نافو نو دیافتمی یه خدا گیزرت نافی من سدی خسر در سازمه سپار می خاص کراجت تاون مدام نیر نبا فراز زده و من فلادام سته کشته و از آسون درگنن نیسی شکولا فسی کیروه زاوه ورته زاو رایونه کیرو باشتاو که شکولا مدام کرباتشتم شا نشان کود توی کیفیش توی و там випайде радио разышта, хашт райдетта. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. ماختردم تنگن کار داشتم داماس داشتم میول در شخی نفشتوی فرونت ما نافی در باز دی فعلی نفشتوی ما لفتش از نسید
ما نافی راشتاشش غاری medal کنشتم ما آسدی سگاتی رشتم ما پد انستیتوت ما باخود تا فردام قده کتم ما خیمیدگ من بلتاوم توخ کننس اشتام بادم ما پارتای قوشون مادام هاویر قده کتم ما فدفش مرواسی کو خندیش نوگیر ساردی ما تن کاتچل لگودی مادام باس از مادام مسرم بودم گدن خاشنی کجاست فردام منن درگنن نه مادام باستن یراج دبر لاوتن ما کون وکو خودم با خاصی کو خندی می وکو خودم وکو انستیتوت مادام منایشن فتاش دم نسام ما ویت خی مادام منو هم گه خط شار فتاش مل سوجر کنوتم منایشن مادام وکو کاتچل لگودی مادام منو تا خورش از دنگ خط شار ز فلافزر کاخر کنه و تم خدا گراشور کنزه دکاک بوندام منر با خاشتا کدل فتاش سوی سلسله دایراشتا مادام دوام بونفشتا وکو فشتا گراشتا ویروس پابدای خی برای آسدی خشتم فونزا جودی لیوچیک تاخچه شکولا میاروشتوی ما قباتر لپنا ودیا ترخوها گلپویا میاروشتوی ما اون فونزا ساشت در دواج ویساش در آخر کوتا ما یا училище خشترتاودی گارادت من هرن یارخی بشارتن ما این خاراکتریستیکا داده летная книжка нафи мазефешти первые два вылета говорит он как-то еще не так отлично но говорит последний вылет и он справлялся на 5 ما كرسديش نوادن ما في بقدر كفت كوت تو يصدر تشامدي ما يولك فرشتا نافيدام سفاسيش ما نجا نافيدام تشردم أصدي ما نجا تجان فشتون مادام هو جانر دونر دم أصدي رما خشتا نمبرشتون چی منوی از ادم قلج بازونگدن نافیمه ای ولج گمبون قایسای شکولا آخر کتم ممشت کجیم بر باشدن ما وینگم من فیلم بردی ما منافته ما باشو خرجار ما نافی هامی ما دفت کوستای من خسته کنه ما ازن چی نافیو ما منای کزاختا یا فدالت توکچینه فستاده من زخوسته دار اگه زن یا کوسته تا یوول در بافرستون ما مفتفکاستیس شما ولار و استال مرد کجم ما ارخابی ارشدیس اما وش راستا من ایامون چندر نو دیز من دیساق نقن هیرستون زوننچ نافیه یه دل همی ودی نیم فراسته در خسای افدمازه نافیه شدید و مدوی سجازه یه اما من ایامون چندر شده بچه گر نیکو ودیز وش راستا بده کنن یرم در کد زنون آفته اما یک بازت دونو مگسکرا ارمکتن بلکوت تا یا سنبونی کستتن نافی ما بچه گم مفده ما در رویت خین خاص کتا جرد کفیسته و در باشه دیما نه فرس ما نه خجر فرس ما و دیس باندو ما فرس ما رباط دیما ما فرس لبو کم آخر کنیس کدا آخر کنیس از من اشکولا ما شوه نزم کوی سایر ما دو مالا بون در 6 کیلومتر مردک شوه سزم و ما کسی سیاوی در فدا بونو اما شمای در فدا بطن بشغل مافوی اویت خی آخر کن خورز دخیج بخت دار مدسون بونو دیستلاک راوی جنی راست اگه منن مشارد آل خاطر مقوست وادسته یعنی خسته و من سمارا ما کشتن آخر کنم و در شبا خیزت ما ایسته چیجی خودتا کنه ایسته زر خودتا گلک سار آزاسته کششوای منافیه کفیم بلای و دن شست کنه با من با کسا نوچ ما فرستا من ورک تا دزر دبتیم در شم چیزن ایرلون زاگما لیتراتورا مشتا فرستا من یا زاختم نزد
از با فرستنی شال در خود فدرت تو کادا منزه خوصه دارک اما مدام جشده زردم فشدی مازن یوبل در مزردم فشد است و دکوستتا اومم شگای آفت و دیس منن مزردم فشد است ما رادتون جورن آل گتل قطعتش دیتر و دیسوی من مگس که اکثر در فشی گت استای مشهور کربات دیس نکنه خاص کتا و من افت فکاستی زون نای های مافی و تنگش در لگو نقل ایرستو نای زون اینچنا آخم خومتک آدای ما گودی تنگ فدیس کتو نقل ایرستو نای زون اینچ ما شما یو کارن تستم افت میمد خواست کتا نفیت خی سود که در منم مگونو جورم سمارا مکر شدیس وازگوته ود ناسیونالون کلتورنی центр مکر باشه دیود کنفیقستا یوبل در گتلا اشترا ایران جورن شد هاوش شیمبا کتا مفادیس کتا من ادام دیساک شاید قلودام خرزستم خود فیقشت ایران زاگام تا یوبل در جورن چیرون گرستم موسینر تا اوروکترا وقتا نه کسر تا نسیبالت نیکوزه فیرو خوجسته وش اوروکتر یو در نوسه با مزاقده کنجسته شوید تو خورزادم افترا دیس منن در قسمت ما ایران منن مالورش وقت آدمیس مخالرت تا چیو دسته دونه سفل درسته مخیشه بیره خیستر چیو دسته او دون ولی وشرم میرد خرد می وقت آدمه کام تاییس مصفین جستود مستر جدوییس منای کستر تایین تاییسیسم جوسوی تنافی پلیت گریش تود منای بیره خیستر دست هرن یوگر نافیل نخواست شو و دن قمراش رو نافی مسکت بازون گدنی کالچه ام و دیسا خامله گیورگی ساریدونوی شخلیانی و چگنای بیره چی در تزونن شیرون بزاگل چی متدر نفستا کالچه اکادمیک نفس ملپو مولف دیس جاو گلورده ما یوجز لیکچا تکاستن ایرون هیستوریال ما این خود یکوی سکوت از ناخم و خمودمیس گرجستونه در کشیرون وی ثابت تو رستجه کوی کنن ایران زمود قد تک تک دسته ای فله ما های یزرده مفشدیس کانشنا یادیا جای کوی نسکوتون اما ممستی لیکچا فستر باشدی ممنوف تجوره قصبگ میما دیما مفند بازونگه کن میدامو مفد السمر مستیس خلارسته مخ یفسته زونا دونی سوته آخریدیانی یک آمداریس یا پورتریت آم نفله میوردم در نکوتون میفند دی نافی ما بازونگه و نافیت خیدان بیرش در توفیق استون ما جاجا در دم من بیرش جرتا ما قیگاگم نافی جواد شقه رازندیس استایف استه تبیست بیلی ساخر کتون مثلا خود هم جواب لپوی نال خندیسی در میمودیس اختیکون بوزه ما یوران آخریدیانی ما فیلم بلدستم ما روستاویلی پراسپکتل کوفی شمم ما افته فندق روش گوت هزننچ ما آدم راشو باشو کننچ روستاویلی پراسپکتل ما کسم ما برت نافیفه شو ما من حوشی دست لجی من نکنه خاص کود دامد من آخریدیانی افته جوریت دام نافیه نه ودیس نودار والیرانویچ ایت تافته ودسته فلدا میرنی ولف ما کرشون جوما خلاص در شدی سردم ولف ما او شاخلیدیانی و تام نمن جاي نافیو ما بازونگه کما کسم ما برت نافی فشو از راگا پلاستون کزانه خو من در فنده دیس نافی ما بازونگه ما خود مسر منن در ایرون خود دو من در ما ای پتا دم خسن یه فرست آخستن زغمم شورا فینام من نیما ستایل لوت تنیوران ما مهاد فکون کم مایس مربوش دیس من نفته لپو ایرونده و زغن ایروندن بدم کشونده زغن چه سیلتاگ ما این اخصاص گونو دیس ایرانز چه سیلتاگ دن آل خاطر مخیافت را دیس را جورم بایدن فلانوی گرگا هم را کنتون جورا مفد فتت تيول در چه سیلتاگ ما من استیافت از جوره ما چه سیلت خیست با کاسته
meine Softa sein kunne bokostem kunne جوسویت نافیان فدالت توگه ما جیش باقو دکوتای ما جیچیلخ سات صدات و دی ساخم ایرم بیرت هافته اید کن چون ما فدالت توگر مستر بیگاو دی سافته ناوم بیره مککته و دیس من زافته جورن زن دو وسط فنزایرت گم سترانی سایل نافی فسه دو دونسته ما کد باشه دست بیکویت قو کد سیستو رینین کات ساد استی دو دونسته استی اون کد فشفی سالدات استی وی فسته قولما رزدخت است من افته کسکیه بزودی من افته کم آخر کنس زن افته مدام داشتن وقتا مت تکنیکوم بس مشاوی رازدا میرولیت را تو رفته زونس و دامر باشه دایی سرت نخی ایرون بزاگ قطع کدم مدام در چیزو نیست راش دایید نو با خوب یافته می نر نافی شدیس شدیس مت بیلیسه مستی از در فستم از دختن هوش بون نافی در فستم از دختی سودی سگودی راز دریو قوم افتوبوس من بیلیت تا بول خطاییس راز در شمی دفعه من بیلیت تا ایران مرخواد است اما کز دخت استماد ما سوان گورد یاردم دو ساخت مردک فنه خسته کودم فرستم کودم هیاده فستم نه افته از خونم خلار جینات تنگی تنگ در کود داره خیوام شده یام نم خجر در مفد خسته účastník odis fetcha grupa invalid تخست účastník odi dôda schatta šefthevdi officer milyen a fik bazott od mindig hat afta nu yechadek der khu khaste khayadista dafet sardina dom bazunge ken ma serbakut dolan fabottest فنخسته یکودوی رمسه دستش بیرش در خود تکته هفته نه خلار جینات بازادیست ایران اوشه اید کزاختو زغن دوسده فنزایر تکگم فرسل افته فسی ود نفی نشکا فیلوستان یخیمه آنسان کودتا از زنش نفستا شمی زون فردن استی ویفسته استی فرسته مزه نسان کودتام کستای رای گردل سدن ارتبازه مسکویه من از در دیلیگاسیش کندوتم اما بون راز در از نافی ایسات مخمت ما کین ساگولف من این نلار چیو دیسی واسوت هم خواستم خندگه خد من کنه خواست کدام من دفتنون خواست من واسو مکویش درس کدام این نافی افته دویزونس واسو مدام قاز بگن شخصم پامیات ایست افتادم آل ما چینی گدام آل استرانی چایل در شفستی ویدام راج زونه ما فخوت استمیرن آل ششزتون اوش استرانی چایلو دیش چیلخ ساد کوی کدوی سالدات کوی ما وی بانسان کدونی تم نه خلار جینات هورد گیت رایدت تا نافیودی عدملق نافیودی خورج مادم فدای گرد کستین راتو یالس درشتی شخوت در شیف شمرت در زیوی در نیز جهان فله بینون تخشن در یو فراجی وی ما اندرک اخسف تا کنه مویقق ما کمانت نافی روخ شاگوت نافی ما باجون قدنیو دشم دویش از اجراجمن عرقی و فیم بلدشتم تنگخشش گوم منی ودی نتسون خوخ فالك فارشمن يري كجاهون جنجان مرتك نافي نالي وي فليو وي ما فيم بلن وي ما نخشتگن يدي شتر ديشاك فلمخ اخم آدم شتم شتر جرده اما ادي ماغنا فيم باره كي من خاش كنش سلاگي مزورش وسلاگ سفاد نو وقتا وسلاج ستافند وسلاج ستافند ديودون كرسداي كود وتسگن ممخي خوش درادم نوی در وجرادم نیشتم افتن جغم ما خیلک درادم نودید و دون آلسول درار خیت توی آلس درود توی وارجون دخاش کتا من یساش توی ویا شوارش دادمن سافر فند دادم قدم در یریو من نشخت کوی کرادت تا من کبردای کوی وی تابن تون دیشا بودی کدی ویا خود توی یو زمان یا خود توی ما خوش کردم من قلتوی ما اصلک چی ودوم بتاودی خوش کردن یرشته ما واتسگن جاختوی اصلک ماخی ما ناخدسن مسرام بلتا ما اینوم در شکوتوی خرجی و خساوت اوک میشیشتوی ما کن رام بلتاید خوش کردن تا وتری و یافتشیشتوی یافتسین الکوتوی
Осетинский народ видели из своей среды целую галерею замечательных людей, которые оставили свое имя, кто в области писательского ремесла, кто в области науки, кто в области изобразительного искусства и так далее, и так далее. И среди этой галереи выделяется узкая когорта людей, которые внесли особо выдающийся вклад в развитие осетинского народа и его культуры в целом. Среди этой узкой галереи Нафи Григорьевича Джусойта судьба выдающихся людей складывается по-разному. Есть одна категория людей, которым слава и известность приходит после их смерти. Нафи Григорьевич оказался счастливцем. При жизни он стал легендой. При жизни он стал гордостью народа. При жизни он стал выдающимся человеком, которого узнавали не только в Осетии, но и за его пределами. В чем же феномен Нафи Григорьевича? Почему он пользовался таким уважением, таким почетом в обществе? Это была многогранная личность, который оставил большой след и в области литературы, в области науки. И все это, помножено на его замечательные человеческие качества, создали ему такой положительный образ в обществе, такое большое имя среди народа. Джусойта Нафи фарце мох бира адам табазд ту ма набун дар бира адам тазунц. ومن ما نافی ارمز ایران و نفستا فلا فستا زغم لیتراتور و کریتیک و نواتس در فستا ورساگو استای ورساگو زغم تلمات کتا یخی واتساوتا یول خود در پروزایت سن فستا و دونی واتساوتا است اتساگ آدم ز کیفم دبا فرسواتر ارمستا ایزونز Федалте тугта на фетзаг историю роману, ама зенофи равдеста отсагай ирестун суаварвди подзахе дуже дала нафт бонусхактер мекот мастуй коннат сахтуй мавидер станоскутта абен зухкотта нафи куска أبنى زوجك كنت إذن في أربعة نيكفتو استاي منا زوندون أم در راكستا universitet داريتوس فل زوندون يسود كستا فنزايت برامز لينينغراد كورزدخت ده ياملت بومم كستا صفات صاردي وماي إز بير خط توتن زغم یما سگات در سگات کافکاز رسپوبلیکت در مسکوی در آبخاز در یوم ودستم بالس من نافیان کد توی افتن نیکمن ما ساردم ایدک سخوش در ساو ترسدیش و دونا یودیش جوسویت نافی مکباجون قدنوید و یودی من فرش شده в Дайхшеже маже, ажуттен фца курсон, ама республиком библиотека иудиш, юбилеон нижер, нигер каден. Ама усы ижер бира ахурганта ранахаш коттой, раштархаш коттой нигеран, фала амбрд ембишма кубасит ембишма. Уад авипайде президимонкта чишту дом фагапта коттой. مجاهدون ميليتر باز ديفي سرسدي سمن فقبت كوتوي والله فشتما فكاشتن ما يو نلقوما ولقرباخشتي ورشوشيت شريمة اما في بايد بريزيديوم شرداريوك چي كوتا ويافتا كوباكانيت نافي جسويت в президиум раз уже усрашта جياخم كاتشن فرجودي اما نافي زال نشبات فلاش خشتي مشباتي بريزيديوم صبرنا خاشي ارمشتر يرباسدي آدمش سمديش كوتا والدايدر خورجي چيجتا ودوم بنتون باسين كوتوي
هو دينر ما اج نافي لقي مباجتون فاشتدر هيو فنتش ما شزاج راجمه فلا جغم يود سنكارنتن وقتا تنقواجي جنكارنتا ودون وسدش كاياشت نا اخلي وشت فلا مجردي عارفتر باتشت نافیم از بازون گدن مین فارس ده استای فارس تموزه وش از زر باشتن کسم خساری لیستونه بچه خادون پیداگوگون اینسیوت ما نافیه دیس زندگون آخرگوند ما فند زغناوی وچگن نافی شاز بالاکات کد تایرستونن شاز سالس تایرستونن کد فتجاگ در آخرگوند کد فسک كنت هالمشجناك ودير استجمنا في رئيس تشتر خيط برلمان در ودخم عدد ديبوتات اما فند زغناوي اخم زندگون دادم كدنا في مخ ميز بقاقن خرستوس از بيرا قطت تن مزالت كميونا في نخاص رئيس تا مايو نخاص كتا مايو مخيم دك آقود كتون آشادي ماغن يا زند كولتو آش آدي ماغن يا آخر كولتو ماشد بگن یبون شاسو نافی ما تنگ اشترخای درایستا شمی مخن نه بایو جیناد شگاتی ما فا آبچن دارا ما ایو آفته دیس ما ایو تهلی گاسی خیستر دارو دیس نافی ما ویست خبر که دیس خورس خبر و دیس زون نه دیس ما جقگا گنفزر خبر در بدتری الله خاطر خساری استونه شدیس شگات ما نافی شمی قد تک تک خود درگرانی صفته اسکوچاگوی نافی نیس اشترکات اشترنم ارمست خساری استونه نه فلا شگات هیر در شگات کافکاز در و دیس زندگون با دیماگ ما ارمست شگات کافکاز نه فلا ورس در دیس یا نام قست ساویتون خیشاد در دیس یا نام قست یون خاصای زجان افته یارست اجه کدیشتی سربرزون دای خواستا ایران نلگوی مگنوم کادای مقدای ود سعی ودیس جسایت نافی کفرین چنیس ود یو ام آره خود در سمارم یو نتاخته ما یو رستج من قازبک چریخ ساته فجرشتا مفته نافی دامیخی بزر خاطر از مساگوین باشه دستم یه ود خجار من نتجه دستم نتاخت دستم من شدیس فکاستیس رنچینو دایماگس ملگیس یالفن بلای چینگو تا تیترت تمافتا ایخ نماد اسمر هاشکستی تمادم کفاوین و تام شارد منای آمون جندر نوایت مدام ستیشواوی ود آفتا دیس من فکاستیس آل شل در ما آخر رنچیده که questa way. Qegagan yukuri dar narashidi after my nafiya enusun benatma ashadi. Man fende ma ashe rankhas faun nafi mzakaret. Malat manay fastama zuran. Zakhol lagi manaw leman. Watarz iwnak khorzakh kuren. Am godai raz dar آیست من سمی که سوا ایرل ایشت که قوا اودوال دای اخشار ودمنوا آزخ مفدیش مرتی ارزدخ نبار
دو فرونتن هم بیره برک بدتاییست. ایران آدمان کاد قطعه چیسار استاوس قبول تا. بیره دیستکتن وقت و سارده اما سماخ کتری تر قوم مسم. یون خاصاخ همیده خدک دخی سرم کنارخ کنای. و دیشی دمتوی برس نباک هنزنیست. مماختر نراز آختردم تقوم ما روخ کنم اما ویسن کتری تر صدوم سارم. نافیل که زن قوه یورا لوردای نفت خودستم. نافیل زور دستم بیره بونته. چیو دی نافی یادم من. ساخم سارد فندکتر راست دیست. ستا باوزرستا. اما سولت فدبون کودتا. نرمان راز والقاو زغزنم نیمه لیتراتور جانر تنافی کسی فادق من باونل تا همیو در نی راید تا پایزیه پروزایه دراماتورگیه پوبلیسیستیکایه زونا دو خاخل تخشن عرفاس دی نافی اما که زن قووس فارس تبیر است نافی رست جافت زختا کستان رات تا چینک برد یا تلبیز ده خودتانم با کود تا تیاتر دورتا آبونوس میدیس ما خیروخ نو فلمو هم بافت آبزستمین نخود تاک نافی تانم با کود تا گالوان دورتا ایرون زوناده کبیسمه ایرون لیتراتورا هیستوریه کبیسمه نافی ستسارستا دنیا فارست است. منیرست از کات طریقا ورسدیس. نافی نمادر سدی آدمون پایتل. نافی دو خاطری کوستای پریمیه لاورات. نافی سنقط تکت ودیس. نافی سنفزک تمرسیدی تلماس آخم فتسگن نباز دادیس. اما من کوستا یوبیلیت بیرا ناسیتا کت سورنس کوستا کانس ماخنه و ماخترو. بیره تا نافی ما هم سسته را کاستسته. В первую очередь, Нафий Григорьевич поэт. В 1949 году он издал стихотворный сборник «Сердце солдата», а потом друг за другом вышло у него еще 6 поэтических сборников. И он в Осетии в первую очередь себя зарекомендовал как прекрасный, талантливый поэт. Вообще все замечательные писатели начинаются с поэзии. Поэзии мидаг, штырк ахсов такот, корчинич нфышта, ама усы чингута мидаг, мах тнгдиша бафтетта. Жингон куду автомай поэзии мидаг, штихамада мидаг, аппаты жиндару сонет жанр. Ама نافيتي وبي خمدج سونيتا نفشتا بيرا فلز سونيتا ميداك عبت جندر جانرو سونيت تبد винок сонета жага йо им бишондам бажади классиктай аштову кагнушты классиктай ама ирон поэзии мида нафи нфшта фцак сонет тбет у ячингу тсалдер хатрасы диш ма у дишаджи я мидиш магашка у дишаджи васмыш уманымаз нафи кой барсфашта райхалта поэтико гоже кутшауны алканышын кудиш ама магашка ирон адаме жарда банкарын кайбафанда وی ارمشتر یوز سونیت دبد کنه فشا و در ایدمارزه کت فجان سیافته یخیسی شارشتر روزنیش یوز واسمشت кай бакашти уитхай. Особенность Нафия Григорьевича заключалась в том, что он попробовал свои возможности во всех литературных жанрах и оставил заметный след во всех этих жанрах в итоге. Вот, например, хотя бы взять просто в первую очередь в области прозы. Очень много у него произведений, повестей, рассказов и так далее. В области драматического искусства он написал несколько драматических произведений, некоторые из которых ставились на сицилийской сцене. Да. Я хочу сказать о том, что в области прозы наиболее значительным были его романы «Кровь предков» и «12 ран как одна». Нафия Григорьевич затрагивал вот этих романах именно исторические сюжеты, которые придают этим романам очень такой колорит и большой вес.
В частности, вот роман «Кровь предков» написан на основе исторических событий, которые имели место в Южной Осетии в 1830 году. Так получилось, что в первой половине 19 столетия в Южной Осетии было совершено 17 карательных экспедиций царских войск вместе с грузинскими феодалами. Из этих 17 карательных экспедиций самым значительным был именно поход 1830 года во главе с генералом Реннинкамфом. Войска прибыли в Чесельское ущелье, в селение, и когда уже узнали о том, что на них идут фашистские войска, жители селения Кола, селения фамилии Кочиевых, да, они сказали, что мы так не хотим сдаться правительству, и заперлись они в своей родовой башне. Когда прибыли войска, окружили башню, тогдашняя техника не смогли ничего не сделать, его одолеть эту башню этих засевших там людей, героев. Ну, потом семьяне без уродов кто-то подсказал, что, мол, таким путем вы их не возьмете. Посоветовали им разжечь огромный костер из хвороста и дров вокруг этой башни. Такой огромный костер, чтобы пламя обязательно досталось до его макушки. А эти башни были всегда перекрыты дранкой. Значит, доберется до высоты, дранка зажгется, попадет прямо именно вовнутрь башни, и волей-неволей эти храбрецы окажутся у тебя в руках, без боя, без ничего. И как свидетельствуют современники, настолько было освещено все ущелье, это было ночью, что было освещено даже соседнее ущелье, было видно это пламя в итоге. Пламя попало вовнутрь, и оттуда эти мужественные ребята начали выпрыгивать. И большинство из них нашло свою смерть именно на штыках этих солдат. И каким-то образом Бега Кочиеву, руководителю восстания, им удалось скрыться. Ну, впоследствии его поймали, судили и тому подобное и прочее. Да. И таким образом он снял эту башню. Впоследствии в этот район приехал один русский большой ученый, Потто по фамилии. Он автор большой книги о Кавказской войне, военный историк. И он, когда ему рассказали все эти события и так далее, вот следующими словами он заканчивает эту характеристику восстания этого года. И только обугленные стены остались, где 30 человек со спартанской твердостью защищались против 1500-го войска. Но сейчас, к сожалению, в самой башне нет, оснований осталось. Мне кажется, ее надо восстановить. Для истории это будет очень необходимое явление. Аште сидиште, дукта ифтой, аманафи, ананкаладжи рахашти прозама. Мата прозайдер нфышта, дишаджи, васмышта, разырта, романта, повеста, васаута. Ама я васаутай дугваил иштер сади киноновта. Манаша дыка каналы советон раштаджи в дыштой ажмавад уттан студент, ама Дагестайнакта, Сасайнакта, Гурзекта, Шомихакта, Мамқарканс, бариш камдам да махдаука гура, манадам ирон кино авдишн жагама. Ленин комнат ма батахтан, ама эштырхшиш гонай феттон, штай юраж да рафтауди, мамайвай хшавагон, равдыштой дыкахат. Аждар комнат дахал райштон, махшавагон юнагай шпаттан, меногай феттон. Сама ехуш дарбанк аронуитхай. Дед, а куда мы идем? К Батразу, леснику. А зачем? Предупредить его надо. Это его участок. Деда, я, кажется, все понял. Наших воров напугал дождь. Почему ты так думаешь? Они испугались, что вода в речке разольется, и они не смогут оттуда выбраться. Я так думаю. Деда, а почему ты не спросил у бульдозериста, кто его попросил расчистить дорогу? В лесу разные люди встречаются. Может, они заодно. Воры и бульдозерист. А откуда он тебя по имени знает? А ущелье наше маленькое, а молва всегда впереди человека идет. Ты еще не успел приехать, а уж все знали, к старому Иману внук на каникулы приехал. Вада ярамантам курахижам, вад яраманта дар штырбанат басах, что ером проза имидаг, валдайдар та фадалты туг,
уюди фцаг ирон историон роман. Кашма поэзии мидаг ногзина дравдышта нафи, аштай ахам ногзина дравдышта мана кутфажаганс прозайдер. Ама усы прозай мидаг автожаганиш ама усы роман басахшта тынк аштырбынат, школай программа идариш, Уалдар школата программа да реахорканын сирон факультет студента мамагашка уютын рашт, аштай вацаган на республиката жак ахалк шлавой, ودوسر романы тхай, анамак шишин қау айвадон кинонов юсалдар серия. Уманама самай насион химбарна дебната шпада, уйтхай ахам романта махтан қаунс. Ама жагам ахурзау фашива да кинонова идар кфеной, وده شجرت تام خشتک در رایست اشتیش بافن سنیش و سرامان نوگای باکشن لم بنقدر. یو یدنیش یو رازرد عرف دار. مدام جاهم عرف دار دام آخم بیشون نول دام آخم یدیش وما عرف دار گومه چی فینه وی س بلیت ما وی کجاگا ودد نانگدر ارسال. مدام مخیم فارساراتون دردم جاهم جارو دارگو مفیدتون مدام وقتام سجاقین صدام زراکورین وقتام جاقین کورک دادن سبای ایران آدم ایران نامش ایران غداو ایران زیناد اما ایران آیواد زورجتا کنوی آجیاش فلدر اما رشوختر هاوی دام وایت ما سمای دام ایران ایرشتون ایران بجاگما ایران کاد دلما ما کرخو سرم بود در نافیانیا جرد ربن ورد داری یا ایرشتون ودوارن ایرشتون فشیدد وده تاسارت دیش دارتر منافی راهشتی دراماتورگیمه دراماتورگی نافی خیراب دشتا تنگ دیشاجه دراماتورگی والدایدر تا ازاوم تایموراش وس دراما چی ودی وی بود بنتون دیشاگ اومه ودی ما فشتو دی امزافگتی دیشاگ وی میدگیش ما پویزی دیخ کنه ارتا دیخه دنیا آخرگن تیکو دیخ کنه سومگشکه ما فتساگ خای خوینه لیریکون منا لیریکون امزافگتی چی فش اما زیانوم چی نفیدار کنه یوم افتجهانی ماسه دیشوس خایلن تشنه فلا دقا خايتا خويني ليرة بيكون جغم سونيتا كون فشاي غازيلتا بالادتا كاتشتا منافي وس خبر درن تشناي اخيسن كوتا مايم باجادي ابت واجك جندر خايات بويزي ميدك امزابغتي فش دراما فستيخاخ اما تنافي وس خشتر شخشت كوتا ما ارتقاق период, артыка хай шарты дарахшти. Мафта жаганиш сфанде поеттер, йосарта хай кунахижа, ваден сычыныш хонанней. Жингон куду автама ирон поетта, ирмаштер артаяхштышты, йос арта периоды шарты. Аппатфацаг уйбантышти полита гриша коха, уйфашта нафие, уйфашта джикайты шамилы. Yer inna poettem nırma us hayattan kalma kaşıns ama şunkat xusavratta yaxam qaruma kurdiyat vadu dondar vatsagan axizishti. Nafiu brakota talmasa quest. Duni adam ta literatura raista iu astayfis sajje. Ma kamay iu gay kamay de gay kamay irtigay alg'uzunas mistas talmas kutta. Udur raja kazana qaviro literatura bira faqaz nigdari. Nafi ratalmas kutta tın bira piyasata ayvadonu asmışta. Vatsagan mana artakayin bira tomon dashkay tomtayin rasa uzanish. Şafılda ruje rasa dıştı. Ma urdam xaştır savzıştı. Fala udon ıştır xuş favzıştı na teatrtan. Umanıma teatrta literatura na jonun siyaftamay qaşt kanır raydayin siron piyasata nay تنزا بختاریش ارمشک کشنه مجانون خو. ودا افتا کجاهم جاگا منا تلماسمی دکتر اشترم تشسیده ترابدشتا ود نفردیزشتم. و من این یوچینه گراسدی بیبلیوگرافی. اشتر چینه گو برتایا
университет жонадон библиотека равахта, хугатычыр, мафты жағаниш маум хой барс талмастай машинны канандернай. Вада аппат талмасты тахай зурны фадатнай, фалазию тахай анажахганай. Ойу Дунион классик Александр Сергеев Пушкина, Амзавгатай фышт роман Евгений Онегин. Фанзаема штырайдяной нафиш талмас котта. Ама хафта хорыш талмас котта. Ама юма мефцахат кубакаштан одма мафта кашти. Смая Пушкини рунавну фыштави хожа. Жингон коду. Умагашка мая шталмас котта нафи ражма кайтыхты геор. Фала геора не талмас нафарашт май наим бакумта талмас канын. Ама авта жаганиш ама нафи يتلماس كفاسي ميكون مخور كوتا مانا فيدي وجه فشداق نومرتي نوغاي مخور كاننس واتساقم مانا يا يوبيلي نو يشداج ما يو مغاشكا نوغاي مخور كاننس فيدي وجه ما مغاشكا ريداكسي تنغراشت باكوتا ومن اما وسچي نغان شارن نالي ما ومغاشكا فيدي وجه وقت كورسوا وداي اخر زاو فشيوت در فشتا در اناوي كشتا دري نوغاي شمبالزشتı وستالماسيما متى نوغاي باسين كانزشتı. اشتاي ما افتجغندر فندما واتسغن يرون وجاغما талмаскон чирсидиш. Хёдонай ар нафи талмас фаршма рвараниш армаштар беставты Георгий Руставели када кайраталмас котта йоса энтешт. Ине талмастаям хаштагдерналауыз. Фаштагашты нафи рахашт публицистика, ма айвадун публицистика, ма мамана хушариштон гаджеттай райдай, ма литературон варашее фашт садиши, шайрак гаджет, литературон гаджетай фау, касран наудиш нафи армаджита махоргон дяхам налбажади. Уима мана навазамашт райдян, евгоден уже навазамашт райдян, уи на паркотта гурзяк фашты каста цавкалто ерштону, ама за салдер хошта швангор машкуй гаджеттидер. Ама умандар нырма кагаган фагар год на марсадиш, уманама нафени публицистика уи штырфажын, ама мана хисан чинигай курасава я васмышты хаштым быргонды. Вад чиникаштык ухуже бантышсани, арфтер бажонгаум, вадаем шакуш қамардару ирташчыдыр, ама нафени публицистика илдар қамын фышой ног ирташан кушта. Вада я критика чив, я критика литературон критика. Уйдар утынжы важыгжын кабаж, мана нафиш фалдыштады мида. Гварта фанзаямаш тайрайдайна, ама мана дувами дашамаш тонг. Нафи махор котта, алхожон журналты, Диша джермаджита. Ама усырмаджита чишты. Хёдондар ахор канина гышты. Махисай непалун фаламана нафи критикон мажонадон кушты тахай. Публицистикай тахай. Докторон диссертации фаут канын. Ама тиосыраныж мабонку доди яфта равжырштон. Нафи кухыса интерсинат бантышты. Осыртак абажына. Ама шынжағандарнай, уманыма утын қажды, күд мидишай, афта авжағайдар, фалгон садайдар, я ахадын зинадайдар. Нажағганай, наукон шфалдыштадыдар, як ухы фыцак ақсафта кайбафты дивы. Уманыма нафи фыцахат, равдышта, ирон литература, бендуронай. Я докторон диссертации дархон диафта история астинской литературы, ирон литература и история. Ама асрандар нафиу ражзаваг уманыма фыцахат уи нфышта яхам кушт басамон макауима ин харжраджи хушари жтон расади я докторон кушт ирон литература и история мана баженчинок ама уйдару штырқытта гуманыма яқуама иронав дар махкашам. Вада автожағандарым балы манафи мана код гражданин. Код гражданин уй камдариттар кушта высыран иронла жикат кодта баржонд.
Аж мана араджикушин райтон сагатириштон фышыты правление шардарай мама куштамидак саун бақау налсыкма иннараттам ама сыбырны хашай хиосырандарма чина бафаршы ахам на бажай юволдарма бафаршинск нафи ма хоржы там нахи махан штырлаккатта бакоттама ورتا بالقاي راقادمي رايداي مدالا مشكوي لينينغراد فشتاي فو تشيني بافرشة أحمدي ماغ نباجاي صبرنا خاشي نافيت خي بيرزورنيش فلما يقطع قلج ارلو مقافن ومن ما نافي كد قومل جنق شفلدشتادون فشي ود قومل جنق هفته در تنگ عرف فدن وقتا اج شامل فشتا كوشن كرايتو نيرون فاكولتيت ديكاني ودما يفارش راكوتا يفارش ما مشبادن كوتا ما منافتجا باريش صارت يافتامون اما نوافر يافتاو ما يمادلون فجاقل يوم زوغدر تشين فشا والخسنقو وما بيرتشي شراجا والزرترني فلا وما يوم زوغدر تشين فشا يمادلون زاقل والخسنقو ومنما نافي تخشتيش كان يدوغل نفلا يرون ليتراتورا يفيدا نلدر اما يويو خاطافتا ويه اما بويت في شرمغاناغ ويه يواسمشتنا نفوان دخشن راواغ دادما نرتكتا نخساي تشينيك درنالوازن سما يول نافي جردرشتي ما من يوي بافزخشتا اما اجدر نافي فزخشتا خشت كانن نافير مشت فشتاغرشتا جوس كشتنا كوتا ومنما جماعة قد كانن شكولا زاوتن يافتمي نافي ناخشدر بويتل تنك خسدي وارتا بيستابت جيورجي رايداي وارتا مالي دواسو خود كمال جكايت شامل خوشت خود زينة آل كمان در زنفشتا كريتيكون ستاتياتا ريتسينزيتا اما ارغون كدشت واتسل فخسدي اما كيجغنا قوي نفش در بارودي فلزياهم تودي وسرشت جمعي وجاختو ما اخمرغون في الشغناي واتسغن كم در ازشتوار جون در ودشت فلا نافيتا ودي دنسق يا آدمن يا مادلون فجاق اما يا رايغورن بشتين كلكات كان قوي يومن اما افاتسغن رغون فشتن كوم مشخشو نافي واسمشتل آخر كانن ومن ما بيرا قدتايش راجم غارشا چي كانا راشت فنداغلشا چي اردوا اشتاي يا مادلون فجاق يا رايغورن جخي شارشتر وفن هومي دي شاق درزناي آداي ما شارشتر پوا يا رايغورن بشتايا ود راشت فنداغلسا ميوز فنداغنا من غير كان ناسيون خيمبار ناده архайдме. Ясы фандагл чисава ирон фиштей. Удонан нафи васмыштешти фандаг амонаг шталы хужен. Большой заслугой Нафи Григорьевича как ученого заключается в том, что он написал тоже впервые и единственном случае историю осетинской литературы в двух больших томах. До этого у нас такой истории не было, и, по-моему, после него тоже никто не может создать. Настолько фундаментально, основательно он написал всю историю осетинского народа, само зарождение с Темирбулатом, это Мамсурова и так далее по настоящее время. Это как писатель, он состоялся, он один из классиков нашей осетинской литературы, безусловно. Но если бы был только классиком нашей литературы, он был выдающимся ученым, литературоведом, доктором филологических наук. При этом, что характерно, и кандидатскую диссертацию, и докторскую диссертацию защитил о творчестве Коста Леоновича Хетагурова. О Коста Хетагурова много написано, и много и диссертаций, романов, статей, бесчисленное множество и так далее, но так основательно, так фундаментально, как разработал творчество Коста Хетагурова, Нафи Григорьевич, не могу назвать другого второго
из исследователей в целом. Нафиг Григорьевич еще, говоря о том, как о литераторе, хочу сказать о том, что он написал целую серию книг о выдающихся писателях осетинского народа. Более 10 книг ему было написано. О Костахе Тагурове 2 книги, о Сека и Цомак и Гатиеве написаны книги, о Грише Пливе, о Эльбезаку Бритаеве, Кубалта Александр и всех. При этом им столько написано, что сейчас издаются его произведения уже десятки томов. Мне кажется, такое количество трудов, которые при этом ценят и так далее, ни одному из смертных до сих пор из нашей осетинской среде никому еще не удавалось. Нафия литературон квестетте, я сарда бунте, факутта зона дон квест. Меня сарда бунте сайраджи дар саул факуста. Хау донесте иро литература история форстата. Советон дугма кудиад нафи юнагай сарста манифеста иро литература истории дуат омай. Кайзагнай қавы. Ахам чингутан. Зона диртас агинсиуте. Нахам бригада тақавы. Нахам корт тақавы. Фала нафи юнагай сарста аусы құттак. از آسو قطاق مکفکسن ود مزرد البالا و کتری تر آبای تواسو آبای تواسو یو نگه سارستا ایرون ایستوریو نتیمالوگون زردوات ویس زردوات سازازنن قوه یغاو کالکتیف یغاو کستو اما نرما واسو با کتاق هم کست مخد فسته تا نافی Hase farstel. Kador saga festestu at der machanor saga vzak. Nade kag madalun vzagu. Amasa sari baray kasam masan mayam iqaw khaznail. Usa duat umraydet to Iron fessenadai. Iron folklorai. Mercedes de sang Sovet literaturaye wong. Udon iqaw mazavgar kustet havdeste. نافیاس قطاگر کستا ایران او در کیزن قوه اما وال یفت ساک چینک سارستا اشکولات ناخور گرن چینک و ده کلاس خوندی استم کلاس خریستاماتی ما قوم او آخور گرن چینک در روز آخور گرن چینک سارستا جوشویت نافی اردم خواست در سدسته نایرو لیتراتورا انودا саменусе ستара خواست رغم سالت باکستا ودون. В области литературы еще Нафи вышел именно в своих исследованиях за рамки осетинского народа, за рамки Осетии в целом, когда он начал публиковаться в журнале «Дружба народов», это литературное вручение и так далее, свои знаменитые статьи о художественном переводе и национальной литературе. Ну, тогда я хорошо помню, просто это была целая сенсация, когда выходила какая-нибудь очередная статья, обязательно другие специалисты по всему Советскому Союзу откликались, происходило и так далее. И Нафи Григорьевич тогда стал именно известной личностью не только в Осетии, но и в рамках всего Советского Союза, показав себя крупнейшим исследователем теории литературы в целом. Он беспокоился и о подрастающем поколении. Он написал учебно-методическую литературу. В частности, им написано учебники по осетинской литературе для средней школы. Это тоже не каждому удается написать и создать такое произведение в целом. Ерафта кузагам. Сманафи сфарс равахта иро литература и история. Сайты хайма сайфадл назахта якудета. Не сардыстан ватсаган кану тайзин тайз сардыстан. نافی و دیره گفت تر قومل گنگ سفست تاسن کاستی لورد تاسن فنداگ یورست از زواج قودی آسپیرانتن زاشیتای بار اما سالا دیماگم با خسکوتا نافی و سران سمای سودای کوی زورت کاندیداتا ما کجان قوکوسن صابون سگات در نو اونیورسیت در زونال دیرتاس اگینسیوت در
نافی ایران آدم یوزیناد نا فیدن نا کلتورای شراب پوندل удвол дай тохкота швалдыштадон ама жонадон фашивадан вы удиш курхон жондамунак я курдиат саш ападваршы гудиш вы яш удиш яхадак хуматак адаймак ама кат сыфанды анавдалон удиш вот тар юраштак шарта самай махан фашивадан я варах жонын зинаттай бахайкана ما кандидатон диссертации коқақаттон вадзы я артыккагам хай удиш башт айвадон талмасима ма куджона мафтамай нафи яхада гудиш дашны талмасканак ама ям кыркаштиш вадмын хорш фипайнакты жахта жағам ер куджонам автома яхадак талмаскота Лермонтова уасмышта манан тазыма диссертации юхай удиш я жингон роман герой нашего времени Иронов жагма кудра талмаскотой мамануат жахта ома аркаш савар оригинал магашка талмасконтер сидиш уасмыш ама кайжагана каусы фипайна акшрашт коттун на фишвалдыштад маммагашка узениш актуалон уман ама с темата вжаршта национ идея адамы юзинат патриотизмы темата удон катаритар узашты маммагашка актуалон айраш бар маудгаш кудина вадам хаз далам батышта сидар такуштамиума сатта коттам ждари унчил фехуш коттун манами вушер басди ма ашкотта мафта нафи ما دو ونو کدام رایش براج راسنز گورکی ونگل ساردی نافی مودون درون ساردشته مدام کوده خزار ما باکنز نافی دم پراپال رایش براج دمی کراسه سدی و دیوش بغرب دتا سدر تایش راتا ما دروگی ونیت و کماندیروف کودی ما دام رباسنز مدام کور رایدس نافی گرد کتوتا وکرال دیدوش کود نافی ایفو گرد نیتو مدام دمیرن ارتا بودنز خزار مدام کونز مدام جر باستن جهوندم نافی مدام شفینا کنتم کونز شبالتا کرزن دردم نخرید نافی در فقط کوتاز در تیزت تداورتا باز داشتم میت bylo удивительно нафта نداخدشت شبالتا ما يمكن پاتا کوتا دیدوشکا پریشو دیدوشکا پریشو نافی آل قطاج در ما خندودیس سوید تو ایناک کدی رول نگافته نافی بال نودیس نافی ودی وود غده سگی رول لگ یا سارد بونته فتوخ کتا هول سمه رو نایف زرد یا بنا توا نافی ودی مگارجن نافی ودی خلار زیناده تکتا تاوک سگات کافکازه اما نخن کافکازه در نافی که من نودیزون که من نافی چی نزد تا آخم فسک و سگد یوم در نودیس یوم در نودیس ایو رستجه فشت خشن فزن دی آخم بسو سگات ایرستور مخاق در کسی با خوبتن نزونردم ما فارس اسکوت سکوت تو آخم سما ایرو فشت های کهیس گامزاد و فارس مره ورن ما بیر فقود کود توی مستای نافیات در وندون در رازند مافتا یو در نه گریشید تما برمست در گریشانی رو ورن رسول فارس ما وی تاول زورگو ما گریش آل فسکه در زدتا یم فشتای ما وی که زن قوی غاو فارس تو آخم فارس کیسوم گریش ما نافی و دوی دارد فارس تو فلا کم در ازای ساستون نومی نافی یا خورگنگل نمات لاک استای فسته پلیت گریشه آل خودتا چه در زند کباره خودتا منم اکو خیس منن ارتدر وقت دسته پلیت گریش جوسویت نافی ما جکایت شامیل سرم کاتالیک سامری خدا گشتر کلاسیکو دی شتر فسگو دی مفتجرتا مخ مخیتا کاتک استای فسته فلدر لیتراتورونگ ابیشما گریشه فلدر نیچی بخواستا خونتا ما گریش تا یخدک نافی خودتا برزون در یخیشه یکوتا شال خود في قستروش قد تكتا گریشه
مخندم نافی و نراز زوگ زخگه اینجا ارتنده ساز خیسته رو دی گریش ویدووده ساز دست نافی فلیوت در افته خود دام گریش انشتر خواهی باوردی و نخواست کنن در نه اشتر لگو دیس ارمست افت سوقای که این فستاوی در کولتو فلیوت در افته اسم مونیب زغون کد کرجی فت کوی فکننش فشت های بیرته و در آدم کرجی تنگ بیره ورستوی ما کرجی فل در بلدسته زیوردم کنی چتن و دیو مگریش فرستا و جرون کد عراق و دو جرون کد عراق بیتایو ما فرستا قصبه گریچ کمانه باوت کدو یخی کد خاطر آردمی کرشتند آدم مگن قومه اودگاه لکت کنای رجیک اینو ما بکستن بلغاریسته الفیلم سرستوی بلغاریسته مچه شبالت تفکر دوی من انتنگی خسیز گونودیس ایران موقع گاهی افتستم و سموق کد قد کنو تو ما نافیه قصد نکد دوی شین فیلم فلا نافی منیک فیتون میسکو ایسکی کوی رو کنو این خود ایون جوگن فستون نافیل مچ من آخم نخسته دریس خود ساوه الغستا و ایساخم زیگلوتا کتسه در قرمات هیت سور گل خرد خلقه فتوننس یفت کوی فکننس یفستت سنزور سخیصه سکننس وخس امگرد بیره و دیس نافیان منه فیلمه که بکستم بیره که در تیم نافی و دیس خورزا خواستته منه قام تفیدتون ما یگالی فرسپاد دیفتوشنکو نافیش درم بردمیدگیس خورزا خواسته اینو دیس گامزاد او ویمه خورز کولی ویمه این بابشیم تنگ فسمر شرط کد توی بالقاراق باید سونوت های فیلم در بالقاریسته سرستوی سا فسمر جینادت خی نخیوت دیمه در ایول در خلار شردی نافی فلما اینو دیسیو تنگ واسرت خورد من یکوی نسکنگنای آبخازک باید گینا آلامیا آخر کد تا نافی فسمر خاجه ایمه لیتراتور نویسیوده ما تنگ پرز نخسته نفستا نافیت خیدر تاخسه کس که در بکنجستود از اوش لگی ما تنگ خورزا خواسته بودن نویدر نویت فتشگه ماز مخمه هم تنگ و زاو ورته کدست وید فتشگ گومانیتارون خسرایستا مخ آبخازیه ما آدو نرشدستی گینا آلامیا اما سرگی شامبا یادی فستم از خلارستم دوی من درستنگ جا بخشرم منه اندراز رکتوری مودست موشران نقاضی مز یه حجر شرطن موش گینا ایمه من زغون دیساق گینا آلامیا اینیه چینک دون چیویه بیبلیتک آی اون ایرون هیستوریا شناییس مجیس نافیان خیشن پارتریت استایی چینگو تا ما خورز نخسته تا شمن فستا شمیه زومات تنگ بیریه ورزه نافی من را تلماش کد تا گوستا ایرو فندر آبخازاگ بزاگ ما ایرون ما آبخازاگ او یولیو مشتای من کدست آشراند دای نافی بازد تا ما این یچینگو ترا خواستا ایرون ایرستون خیشن فستاوی نافی را آشن کد تا تخیل نهتسته که گمازه و از ورته کدستم و در ایروز را گفته خوینه ما ایرت دل ففست آشگینا آلامیا من اوش واتس نفست نافید خی بریشلش تو باستاد سیاسر افته مهوم افته فس ازدام دیس و کردون قص بگیدم کراشدستم کستمه دکاگون وقتم کسیم دم نافی یه وقت چتل ریوگزاگ بخواستا من هوش چینگت کوی کوب کنه مدام الفدیس کتونی در زار فنداگل کم ماشینال باتسته کم کاخی مامانیر نیو دی ساکفین کنون از در مانیک فیتون نافی کنم مخیول در فنم منیشی فین کناد کنادی شیمک کاگی من نافی کام یه ماشینای باکورد من امر با کسی پیرن یه ماشینال کم با دگینا منای افته یه سرما کابیناییس ارتنوه نافی اینف آرزین باینف ما 600 تا چرستینف ما هفته آل بوندر گینا آلامیا کست ماشه بودی کسته های تا منه 90 سال زیل کسته خستی نافی زونتای و دنشتر
Kotchen Bersorstam, Emma, Urdem Shidis, Karaji think fashing Kutui. Юлапу мам нефешта чидару Джанаев, Кубая. Нафи каждый бира в странах народной демократии, во всех странах почти он читал лекции по истории астинской и русской литературы. Ма Куба ме карве что и дуа май каждый вад, era Fidel Castro президент у меня уманем бал дифаранафи, невда дифаранафи, шконагы каштар, я каштар в шмартема, Раул майиннейма. Май бахталеттер комтамамиш, шемама. Мам Джанаев чи дар фашум чрыстун церкав бокутуй. Мазе едай гаглойте савазу хиштар. Ма урдеге мам чи дар нефшта фале нажунен чи мазе фшти Раул Кастро да машди нафи камима. Афта да ма хаш мадам ясашта шагмшти мадам афта жахта нафи дар дам ангелу мадам вала ум бокент. Эйберс كان كسايمة من نفشت يبون بنا كشك بالقارة يو جوتا ودام سنبو بيروت وير ماغاشو ما نفشت اشتر واتسقط نافي تخي ما زجاخت نافي это великих писателях говорят, что они звезды родной литературы, а я говорю, что Нафи не звезда, а планета. Говоря о Нафи Григорьевиче и его многогранности, хочу сказать о том, что он был знаменосцем мира, знаменосцем дружбы и мира между народами. Понимаете ли, после развала Советского Союза в постсоветском пространстве вот эти межнациональные отношения на Северном Кавказе очень сильно пострадали, очень сильно. И если говорить о том, что надо главнейшая задача всей нашей интеллигенции, осетинской и всей кавказской, в том, чтобы способствовать тому, чтобы восстановить то прошлое дружеское отношение. И для этого нужны вместе с другими формами работы, нужны такая работа, какая, например, индивидуально проводил Нафи Григорьевич. Его большими друзьями, он больше дружил даже, чем с осетинскими писателями, с писателями Северного Кавказа. Кайсен Кулиев, он считал, мне ближе, чем брат родной. Они были настолько близки друг к другу. Такие же взаимоотношения у него было с Расулом Гамзатовым. И буквально я не буду перечислять с ингушскими писателями, с адыгскими, с абхазскими и так далее, и так далее. И вот именно вот это мне очень ценно, мне кажется, потому что вот такое отношение, вот такая работа с людьми и так далее, это имеет практическое значение для того, чтобы народы Кавказа стали все ближе и ближе. Адеймак фажагы, асылыжысы маждыржыт тон, автомай удиштам вахш. Яхам лагудиши автобажун гаданема, من مخي وما يعمون جنخونن منافي فارشمة كيف هدن سدرشتك كسدرشتك يرن نجاغزنن برجيا سكشت كوتا وسكشت يشتا كرايشتا يم مخيمة فلا عديما قم في فندق موس فندق الفسو فلا مجردمة تنج سدشتيا كشتا كينو وقتا غدون بوجنا جنال سيت خيدر شرغارين تالات شوازت نافيان يچينغوتا قاموي آل شكولايدر آل كلاشدر ميو قام رايدايو يرون فجاجكوي كمشكنوي ما يرون لجكوي منافي كسرت تودي ودوني بولدر قامي ورازوروي شتا يچينج سفشتتي وسفشتتا قام ادم يبولدر жону. Нафи Григорьевич Джусуэт знала его как поэта, писателя, публициста, как человека, который получил государственную премию имени Кустаря Ивановича Хитагурова, но лично не была знакома. Но так счастливо складывается судьба, что по приглашению Ростислава Хугаева мы были вместе в Самаре на праздновании десятилетия осетинской диаспоры Алания. И тогда у меня вот такой счастливый случай познакомиться с ним лично. Это потрясение не проходит у меня и сегодня. То есть, принимая во внимание, вот, так скажем, условности взаимоотношений и наши традиции старший-младший, ну, я пыталась как-то вот уделить ему внимание как старшему. Не тут-то было.
Нафий Григорьевич относился ко мне как к королеве. Он был предупредительный, он был внимательный, он никогда шага не ступил впереди меня. Он мне говорил такие добрые слова. Он так тонко меня направлял, что вот это впечатление от первой и практически, к сожалению, моему последней встречи и общения с Нафием Григорьевичем у меня до сих пор это в памяти. Нафий Григорьевич – это был осетинский джентльмен. Как-то он попал к нам на юбилей, это был 2010 год. Он оставался с нами вот до конца вечера, и он нам так пел, что этот вечер мы забыть не можем. Мы помним этот вечер до сих пор. جارگی که قشتانه یخدک در خور جارد نافی در متای مراج دم شدوا در خور جاردشته ما دم یتدام که فجارنس فشیود و تام شب باسم و دم راش کنه فجارنس و تام شنای بارشت کنن تای مراج و ما شزاش کشترودی بینی خود تای مراج وی پایده فتزاکچینی که فجندی و خوش در مساقات در سمی ما بکات توی که فرسینه وی نال جد توی مدام من کوچت یو چشک ویدر فشگو مدام راش کف واشتم دام کتم وسه چی نکفارش باراج مدام زرتم چی دام این فشتا ویدام چی و چی ما وایتاق کت پویت آفت واتسگن من هرن لیتراتورنا گازeta خزار من باجدی هاوم الفشتی خاجه یا شرافت خوینه ورش داره تنگ ما وشاکوای تلماس کتا ما نوجه اینا جنگا تلماس کنجتا ما این نافیافته جونش صدام دزاقون ایش صدام دخی سر رمش و ما بسیفدانیم کندم سارا جردن دام من الفشتشته ما تایموراج آقود تا کتا تایموراج اندرق جولا پودی نافی شابر وجدان کره خلق تایموراج فرشوخت برجاند ما اشقال ما کوردیا چندی ما کوردیا تید نشون خاطر ما لیتراتورنی انستیتوت آخر گفته انستیتوت روای لیتراتوری منی گورکا و مسکوی و این نافیافته دخیسن نمیشترمش ما تایموراج قالق رشود لپودی تنگ ما این نافته جان سدام دجاگون نافی ما خن نپراده دودی کنیاز خاجه ما افته زدم کنیاز دن مدامز خاجه سبدانی میشم ما خیسم ما دید ما پراده ده ما افته من خاجه شیش ما یارم بیره تفافرشن سمن دام فشاخم خاجه تایدام سما فش شنه تای فوق سبدانی ما افته راوجش تقیسم ما یارن تایموراجان در باسط تا کتونر تاتومه. Что касается его деятельности, вот мне хотелось бы отметить такой момент. 60-е годы, 70-е годы, когда основными трендами советской историографии были борьба с пережитками прошлого, новые традиции, новые обычаи. Вот тогда Нафий Григорьевич, в отличие от нашей интеллигенции, большей ее части, которая включилась очень активно в борьбу с нашими традициями, он это не поддержал. И он очень правильно ставил вопросы о том, что традиции рождаются в естественной среде, в той естественной среде, в которой живет и развивается народ. Что нет никакого смысла запрещать традиции, никакого смысла их ограничивать. И сегодня мы понимаем, насколько он был прав. Тогда его не понимали. К сожалению, только сейчас мы видим, что эта позиция поддерживается не только наукой, но и практикой. Мы наблюдаем попытки возрождения своих традиций. Очень много таких практик возрождения со стороны нашей молодежи. И более детальный анализ показывает, что возрождению сейчас подвергаются именно те традиции и обычаи, которые в свое время
были в наибольшей степени загнаны, запрещены. Вот есть такая логика. И, конечно, в этом плане мы можем только вспоминать Нафи Григорьевича и благодарить его за то, что он дал такой правильный посыл. Hier Mama die sok schwakassen bei der Nafi und Taktavil Sahun Nafi stafestoma kut verstod und alchi der Zone. فلما die sok Nafi yasharam bunt mi der Korzai odemog mani kusherto. Ihren kodar konku modamst. Algit kadar skanjest kusmashto yaden der fala Nafi ush quttok niksorsto. Kritika kukutto Nafi wa tarya kritika kaizara literaturu dismein dergenen naudis. Bira kaydarte واترن فلمن دی سوش کریتیکا چی و دیسی دینست نشه بقدر کتون کنچیلاشویلی نانخمه کنه فستا دلوش نزاقی نکته فستا گودن اشترات ویترات جوپرن فستا نافی کارزو دی سوش قطع ایران که بازون گستم ایدر موزخون من مربا کسود مک اوخ میدگیس значит удостоверение Человек Казбегу, значит, зарегистрирован доверенным лицом кандидата в народный депутат из Союза СССР. Товарища Джусой, то есть, не ход минут ташуре. Чума мимедам, да кому кану, медам каутел комасилун. Ирм абштер иттер кости захан. Нафиул der Zun шизмовал deutsche Kumerashurun. Офтадам мен хсыз гуну медам мимерашу. Стей вифаста der Parlament fitxok zasidani deputat udis nafiem birelek ketteis. Nafi nafta shahr kutama na irishtum mabunnaw. Aftana shahr kutama nafi ma irishtum saram warjama ama ma fandis sama irishtum wa khorj fashibat ama warjo shabashta bira uma me makhkuna warjam ya bashtan nichi ratsani kadamena kut kushma yem guma Ленинграде, Пушкинский дом, дара ураттой, когда мы на котел никуда мы шражи. Моя штайва дихот, им гу моя котой, моя ед фарсе реформатский дивад, им гу их иштар. Моя офта нафисал на дом савшардам, кушма, алсидар квартира дар раттой, алсидар мофта. Жон судам дежагон, янум сидар хунди. Штам райшоб раджи курасал, ваттам куйта дар маражма фализенс. Штайдам мజخشف يوندش ما فكوش مدام خزر ما كفايسه وتم شبالة تفكر كان ديدوش كان في فيديو دموي يردم مام كراسه سون وتم نيكايدم قونش تا مال كايدر قون ساقات يرشتون دار تخيكوت ما يوشن جاختا ليكسي دم باكشسن فلام سرگنا كنزنن اجراي قرت خوشره سرگدرون كنزن من نواتسم از کوی نیسکوتم نواتسم از که نسانکوتم دم من راوختم مایدان نستول نمیدال که خونم بایدین شوی ویول یوستیل ریول دارن نسان در راوختم استیم پریمیات ها من فوند کشی دیرکتور زدن ویرایتم هودو نیول در آراز خوگات روستیک خشای فرسته یول در یاراز کنم بایده یاده فستم راسی تستم ارفلاز در وقتم کنکورسته شگات مخصوصا فشت خسن تنگ بیره کاتجن فشت سیست نافی پریمیای لاوریات فچاک پریمیای دو سدمینه دکاک پریمیا سده فنزای مینه مرتکاک تا садамине هودونی ول درست روستی که فرشه. Он принимал активное участие в общественной жизни Осетии в целом. Я помню, что он был депутатом городского совета, и областного совета, и депутатом депутатом Грузинской ССР. И впоследствии, в самые тяжелые годы, последние годы существования СССР, он был депутатом Верховного Совета СССР. И в меру своих сил и возможностей он оказывал какую-то помощь именно в тот период, потому что мы в те годы переживали очень много неприятных минут и годов. В частности, когда я был руководителем республики, 8 лет мы работали в тесной связи, мы вместе ездили, где только мне нужен был помощь, поддержка и так далее, он оказывался рядом со мной. И когда мы
при мне уже были установили вот эти самые почет ученые звания и так далее. Когда мы установили заслуженный деятель науки Южной Осетии, то диплом номер 2 после Василия Ивановича Абаева был выдан Нафи Григорьевичу Джосойте под моей подписью, чем я горжусь. И, по-моему, власти в Северной и Южной Осетии, в Москве тоже его ничем особенным не обидели. Он был лауреатом государственной премии Костаха Тагурова, лауреатом премии Авлака Нартов. Грузинская сторона в свое время избрала его членом-корреспондентом Академии наук. Это был единственный представитель Осетии, который получил это звание в Грузии еще при советской власти. Осетинский народ может гордиться, что из его среды вышел и стал знаменитым такая выдающаяся личность, каким был Нафи Григорьевич Джосойте. Имя и дела Нафи Григорьевича переживут века. Мана хашт кудиш та може один я хазар на прхкуту. Я рузгута, я дуарта. Ма юкавда корди виберш фаллоямиш ю артаминчинегами. Ахам чингуташте мадар редкие экземпляри. Надар хушарште, надар саготе. Мавартам бинц хазары. Ма ю адай магдар. Афта никужахта Нафи фаллой свеште. Я фаллайта камшт. Маз ерен хауса чингута куфеша фойват кана саш лавартайни. Нафи хумата жлагнавди. Ашқома мазурину уман Нафи куд физику нагда мевшмару фалака творец, он принадлежит своему народу. Мавул кома инна тазурику, жил кома мазурин. Хайбарс фаллоиниш, хайбарс музейни реликвии. Рато еша райдай гамзата бай гули бай айтмата бай гугулцина бай мазе кай лаварнай нафиан. Нарта ерен хазарафтам бинц. Смишим баканун уманаж нисижун. Иш ахам адам такаста куренц. Фаламану нафанд. Ума манафи افدایاجه دلا وس انستیتوت ورتا گورکی و مفسدی یو فنداگل. ما وس فنداگ شرطش در سون اما وس فلایتش که مرات دنی من فند. بج نافی فلایت نیک مرات سلن. وما ما هم فساردش افدایاجه. اما سشارشتا و دون در فتاق ما وی خوش شریرشتونه. اشتای ایران آدمان بگودر. فلا هردم قمر سوی هم و موزه در یا آرخیو در اما یا بیبلیتکا در یخوات مجان ارتامین چینجه آخم اگزمپلار تازیش اما ندر سگاتش ندر خوشار نافیک فرنچه ندر فونزاج من مخشدی ما خودت در من خوش کود توی من خراب فرت در فلاتر خشب بوم ما نیکو بافنیدن بیاکس نبایی ماما وتر یا کشت کود تا یو خود در نیکو لودی ماما کشت و ما هرن کفا کشن نه ود ما مفتفا کش سما نافی مسور لوه ود مفسوبری میکاش زودک و ماما یفش مر بیرا چی وارشه وی من بار هنر و ماما نفش مرتای خویان تنگجنو افشمر نفشو من ما سفند کواتر دفشمر دسور کوات شربر جنتا ما موني در زهون ما في فستك دوازده وديسيا خوما كلوفما يا خوما فسدي ميام چي وديس ميام چي نتشدي ندر شغات فشتها ندر خوصر يستون فشتها وما شبك نودست تليفوني دريني كوا بركوتوي ما منی خود کلاوف تجربه بودم من فشد سردار رجرت بدم من افت من دام نقله فشد سردار مدام ورتا کسج فشد سردار فنده نافیا برکنوی کدرنچین افت من دامیس کنن و مصرایسای ما سبی کانش نرایستار شد استفاده این زفت تجربه من افت شد نزاختایی ما کد مقله فشد ما کسج ما بالقاریست شون چردم نافیف و تسماخی خود شن نرشست میشن نابرکوت داد كانوا دايت تليفونش انا بفرصت فلا زومن شورن نافي مخ من يمك ام تايستو ان در كوتو فلا وزاو كديس ودون از زغجنن اخم كورينا وديس وطت زيليم
ما از نافی ما بالای کامرد گیاش دستم فلا نخواست منل نشوه نخواست سول شوه بیبلت تولیک درم بیره خطت باشدی لکات درم باکود توی روستی کوینال کن روستی درم سامورا ارتاختی من اک آمت دریس من ما این بک هستم یه خجر من شواوریس نافی نابون یه خجر همی او من دارده بک هست که هفتم من هایی تای آشرا افتم بله اما وی سال سکون مرشدایت مجه کناد موزیم رو بکنم خواجه چیو دیس یک هستر سمر وی ایرون نیستی اینه خود دوی ما بونو منش سرتیس ولا فنداگل وی او خودی نک ما روستی کرجرتا من اوچه گن کویا فینن کودت سمخه konferentie universiteit و دای روستی که در فیت دام من افت جوره من زرد دام فرستی قصبیگ خاجی دام کول تلاگودیس مدام من ها خمت سرت فنداگ بلل من خسر بچه گن افدای سانتیمتر برشو وی در نافیان یخیار استودیس بیت اون لیافت سبرت دوینید اما تا دام من اگه الفست در فینم مدام منوم سراجستم من هر مایافت سیسن اوش مکاجه نخواستنه کناچه فرجن آدم بیرایز جوستوی تندر بردم بنات کشته در جیس متسم نیم بله ما ها خملگ نقندونه ایلتسا بازونگا کتا جوستوی ته میم گتسل سک اوخه روستی که تما نیچولیس وش قد تکتمیدگ من وادیم شربون در بیروت آلبوم کویدس کتو من افت جوره ریکتر قصبگ نافیدم مخن ایرستون انشته کچل لگودیس ما دامن اوما مخ خشا نرایشستم شما این آلبوم را آجم نه تیپوگرافی وی در لگجینا دیوم نخواست کنن در نی يريو كباسة دشتمنا وديو وسشت أولو وياش كخطته أما على خاطر يا سرنشر وسرنشر نيتر كوت تفشكه عربي جانا في دفلات تا كدوازش دفلات زيلي مني عدو مكو بافنال ودمم سرنر سو أما يوي نيفدل مشارع زعكنز مسج درجة خط تم خرشم أما هو يوم مسارد هو ميسرن أما من إنسانو رعيشو مم چيدرتا كي كسنوي رعيشو مي چيدرتا ونزشته من هو إنسانو ما هو مجاش كما قعروف الدريف الدركني نافي شاول توخوتا ما شاول جرتا ويو أفزاك من ما بكسو تشرم أدوني ولدر نافي چينكو تسته أما وش چينكو تكونال بكسو نوج در مجراش ديس ارتن أمه فلدر جسته فنزایت اومدر فلدر من مگس که یخود سواج یخی را پر کنه یخود ها کیسه کنه که چیزو نیش یافت از آقام اون دیسا گیشیس یخود هسته میم جبخ کاستسته و یخود یم جبخ کاستسته فلا کلاوا اومن کد لکت کد تاوی اومن آبارا نیشه ایمیس هرنیو شاس پاشدسته مخ اوردم اما من هایی او نافیان یا فستاک بونتک آنتای سایو یوکری رازما یا بون نالودیس فلواتر اومکو با کاستایس و دیوان لیول در یچینگو تا یا فست تما خسکیه در کوتا فسکه هیبرش فدبون کوتا یول در فند دیسای و چه گنه خود که در کوتا بیره شرم بون نالیس امی فند دی شمای فوا کست یا شاول قد کوتا هودون اود شما فند دی زغن نافید خی نافی مرتروخ ساگت نافیان چیلک کد کوتا هودو شرمون تبیره من ما بون سوید وی شارشتو نو من ما باستا کد نافیان فدایتو ما وی ایرون لیتراتورا یستوری و فتزاق افدیشن فتزاق فاکتو و من ما ایرون فشتای دستم داریش کمانی نویج نشون ستا منشته فنزایتو مزایش ستا پولکایل این ندوین تو متا مستشتر سگن کات کنز خوشار در سگات در مشکوی در لنینگراد در پوشکینسکی دوم آخر کو تاس پیران تورای ما بدون در ادمیتی لیو استالیتی
dar Moskvei dar tâng iarın переводя его вира я чингу тайнен дар вжактам нафи роман тамам завгата бира вжактам штал Москвун маерен тайны кров предков ма аспирант кауди риока Япония орда мерседи Иронов жак ахыр кан мама ахыр котама ахам курдия ченчжгу согуй ректор ди ахыр бегали ханич магометов Мадамай клава шахр канзан Ирона ондарничи мама ротто Япония гвжак маг федальты ту талмаскана Мадам так красиво получается все читают и удивляются что это история Осетии Ума салзурунди нафи сарам бунта я яуд моя жон зинатта моя тых бахарскота ирштон культура ирштон удварн самай нама литература дар история дар ерен вдайто май фонстом фешти коштайл фонста история астинской литературы и на тадашты и на фешчетел цо макал ел бежда койл нигер ма сидаритер фешта явдон алкал дар монографин фешта Бацаган мана кфаун ша раах дад нефсина гцил брошюра гонд чимна хушкота ма код витхай бацаган нефсина нж ама хаум яус хоржадам кой намак дар раканзинан Once